Nining higayuna karon atong paghisgutan ang Pilgrim Church towards Christian Kingdom. Agatong pangutana ang maong simbahan kining karon nga Pilgrim Church moabot ba kini ang resulta niini ihatod ba kita sa hingpit nga paghari sa Dios gitawag Christian Kingdom. Kini agatong paghisgutan karon. Nang gidayag na nga diri sa paragraph 42 sa conciliar document sa Second Plenary Council of the Philippines, gitin-aw o gitataw nga kining Kingdom of God, kining paghari sa Dios usa ka buluhaton. This is our task and a project, atong responsibilidad, atong gimbuhaton, and that is a project. Niining higayuna ang pangutana sa unsa bang paagi kini mahitabo pinaagi sa gitawag og shared responsibility. Ug unsa ba ang shared responsibility? Kinsa ba ang responsibilidad nga pag-aambitan kini? In other words, tabangan kini, shared responsibility nga matuman jud ang hingpit nga paghari sa Dios. It is God's plan, God's will, God's laws mao gyoy ipatuman niining kalibutan, primarily ning nasod nga Pilipinas. So niining karon ang shared responsibility kung co-responsibility document number 100 sa conciliar document nagaingon, therefore we need to emphasize today the insights of Vatican II on co-responsibility, shared responsibility in the mission of the entire church. So ang misyon sa tibuok simbahan mao gyud nga ihatod kitang Pilgrim Church. Diya mismo sa Filipos chapter 3 verse 14 nagaingon, nagdagan ako paingon sa dag-anan. So kini atong pagdagan paingon sa dag-anan. We are a pilgrim church, nagpilgrim ta, nagbaklay ta, nagdagan ta, paingon sa dag-anan. Niining puntuha, unsa ba ang dag-anan? Niya kana gipadayag ni San Pablo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 8. Ug unsa bang giingon ni Timoteo chapter 4 verse 8? Nga ang kadaugan mao ang purong-purong sa kadaugan. And that is dag-anan. Do not tay gitganti nga purong-purong sa kadaugan. Ug mausab kana ang pamatud-an ni San Juan sa Revelation chapter 3 verse 11. Paningkamot kamo nga kanang maong korona sa kadaugan dili maagaw ni bisan kinsa. Magmadaugon kita. Ug diha sa Revelation chapter 3 verse 12, ang kadaugan maong bag-ong ngalan sa maong nason, ang ngalan nga bag-ong Jerusalem. That's the bride of Christ. Kadaugan sa katawhan. Union panaghiusa, meaning that is the city of God. So kining kalibutan pinasikad sa Revelation 11 verse 15. Mao na kini ang transformed world pinasikad sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1048 nagaingon nga kining kalibutan mausab kini transformed. Og nining higayuna sa Revelation 11:15 mao na nga si Kristo hingpit nga muhari nining kalibutan og sa political science international law mao kanay gitawag og the world state, and that is the divine
government, the divine world government discussed in this book, the divine constitution of the Christian kingdom. Kini ang katumanan. So paghari sa Dios niining kalibutan, 7 ka components in the fullness of God's kingdom. 7 ka components. Ingon nga dunay 7 ka mata. Ingon nga dunay 7 ka espiritu sa Dios. Dunay 7 ka pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios niining kalibutan. Revelation chapter 4 verse 5. Revelation chapter 5 verse 6. Ug busa mahitabo kini diha sa Revelation chapter 3 verse 11 to 12. Muna ang magungalan sa nason. Ug diha sa Revelation chapter 3 verse 5 nga niining higayuna di paradise restored. Mao na kini ang kadaugan. Dinhi naon niya nga posas na ang tanan nga mga limbong niining kalibutan. Nagbadaog ko na ang katawhan sa Dios. Revelation chapter 12 verse 11, Revelation chapter 17 verse 14. Midaog na ang katawhan. Buntog na ang causes of sins. Buntog na ang personal sins. Buntog na ang structural sins. Buntog na. Busa, niya sa Revelation chapter 3 verse 5, unsay giingon, ang mudaog, bistihag puti, o dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Dili ko papason ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Matuman kini. This is now a deathless society. O busa sa new heaven and new earth, Revelation 21 verse 4, nagaingon wala na'y mga sakit. Wala na. Wala na'y sickness. It is a sickness-free society. It would be a deathless society. O busa, matuman gayud ka na, o nining putuha, mao kini ang mahitabo. So mitawag dato si Nong Ramon sa naguhoy kay praise the Lord, no? Ang grasya sa humay, no? Panalangin sa Dios. Ug busa niining tanan unsay mahitabo niini. Mao kana ang gitawag og niyausab sa Revelation chapter 21 verse 27, hingpit na gayon na paghari sa Dios. Mao na kini nga mahimong perfect ang katawhan. Mateo chapter 5 verse 48, mga buhing santos ang katawhan. Mao na kini ang tumong sa pilgrim church in the period of the Christian kingdom, paghari sa Dios. 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25, musugot kag sa dili si Kristo may muhari niining kalibutan. That is Christian kingdom. Ug busa, mao kini ang co-responsibility, shared responsibility in the mission of the church. Niining puntuha, dunay actual and active sharing of responsibilities among the Pope, the bishops. Mao nga led by His Holiness Pope Leo XIV. Mao na kini agatong gisubmiter kaniya, the divine constitution of the Christian kingdom. Unya ang kauban niini diha sa shared responsibility mao ang mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan, to include Bishop Gerardo Fortes Saco Jr. Doon na naikapi ang atong obispo. Before siya gitudlo nga obispo, atong gihatagan niining mong libro. O niadto gyud nga alas 9:02 sa December 8,
atong gidayag ngadto kaniya diya sa atuang messenger. Mingon kita kaniya, congratulations, Bishop. I humbly called him Bishop. And the Spirit nining higayuna nagpamatuod ngano nga siya itudlo nga obispo. Reason number 1, humility. Sa diha nag-interview si Bishop Jinggoy Sako ngadto sa DYRD. Mingon siya, dili ko angayan. Sayang academic, dili gyud siya mainguntang scholastic. Unya matud pa niya, idaran na sab siya. So duha kaya ilang iyang reason. Now, timan-an nato nga the leadership of the church is not based on the human knowledge. It's not. Kundili, it is number 1, humility. Pagpaubos. Ngano ba? Tungod kay kung ang tao magpaubsanon, mahitabo nga he is open to hear, to listen. And leadership is participative. Busa, ikaduhang reason, ngano nga siya angay may mong obispo. Mao na kada ang open-mindedness. Open-mindedness. Diha sa pagka-open-mindedness sa usa ka obispo, gitagaan niya og kahigayunan nga ang pagdumala o ang pagpadagan diha sa maong simbahan participative, meaning ang tanan mamahimong santos. Mamahimong santos. Og niining tanan ikatulong reason, grassroots leadership. So sa iyang pagka-grassroots leadership, walay gahak, walay gintang. Niining puntuha ang pagdumala sa simbahan, grassroots. Mao kini ang shared responsibility diha sa hingpit nga paghari sa Dios, Christian kingdom. So niining tanan nagkinahanglan ang ikaupat nga gikinahanglan nga angay nga mahimong obispo. You have the mission for integral salvation. O kining integral salvation based ni karon nga Second Plenary Council of the Philippines 245. Mao na kana ang integral salvation, o kining integral salvation mao na kini ang gidayag nga ang simbahan muluwas sa estado. It is the church that saves the state. It is the church that saves niini karon nga kagamhanan. We need to have temporal liberation o kini the church mission in the temporal order. Luwason kining gobyerno, luwason ang katauhan, luwason ang estado, luwason sa gobyerno, the church to save the state. But is through political transformation nga nagkinahanglan og maisog nga obispo, ug sa iya di ay nga kahulugan Gerald, Italian and Spanish, meaning courage, brave, maisog. Busa pasar si Bishop Gerardo Fortes Sako Jr. So ninip karon, it was revealed December 8 at 9:02 in the morning. Og niini gi-confirm ka na sa March 25, 2 days after my birthday. Mo'y pag-confirm in occasion of the feast of the Annunciation of Mother Mary nga may mahimong inahan sa Dios. Ug busa mao kana ang pagpadayag, shared responsibility. Ug dili lamang kay ang Santo Papa kaobispuhan ang dunay shared responsibility, pagtambayayong sa kaakuhan, paghugma o paghimo, pagtukod sa hingpit nga paghari sa Dios. Apil niini ang kaparian, clergy, the religious,
Busa we have the SVD, Society of Divine Word. Doon na tayo nagkadaiya ng mga religious orders, mga madre, mga brothers, etc. nga nag-devote diya sa gingarian sa Diyos. Apel na niini ang laymen, mga katauhan, laity ang katauhan, the common press, the prophetic people, priestly people, and kingly people. Mao kining giingon sa paragraph 100, conciliar document, the Second Plenary Council of the Philippines. Ug busa kining shared responsibility mao na kini ang the church of the people, simbahan sa katauhan. It is rather to restore their neglected role of evangelization. Mao kini to enable them to exercise that role more fully and efficaciously for the spread of Christ's kingdom. So, kini karong shared responsibility mo ang pag-empower, pagdasig, pagdason sa katauhan nga mo'y musangyaw sa hingpit nga paghari sa Dios. It is evangelizing power by word or by action or both. Mao kini ang paghari sa gingarian sa Dios, Christian kingdom. So mao kana ang gituki. Now, Pilgrim Church, nga ba? Kay kining simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao ang pabilo, mao ang liso, mao ang punuan, mao ang sinugdanan, mao ang pundasyon sa hingpit nga gingarian sa Dios. O kini mutubo kini budako, mamunga mulampag ang mga kalanggaman anha diha mupatong magsag kana ang gingarian sa Dios. Daniel 2:44 matuman kini. Busa niining puntuha karon mao na kana ang pagpadayag. Og kining simbahan nga gitukod sa Dios, tulo kana ka division. Una, mao ang militant church. Ang militant church gitawag nag-militant ngano military Christian soldiers. Diha sa Efeso chapter 6 verse 10 to 18 nga we are radical disciples. Nga nakigsangka kita ang atong kaaway demons of deceptions. Mao na agatong mga kaaway. Mao na we have to exorcise. We fight for the holiness of the world. We fight for the perfect peace of the world. Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Mao nga dili bloody wars dili. And there will be a church perfect peace treaty. Pagpatuman diya sa Isaiah chapter 2 verse 4 nga wala na mga military. Wala na. Nuclear weapons wala na. Perfect peace na. In the millennial kingdom of God. Christian kingdom. Guaranteed. Revelation 20 verse 1 to 10. Mao ka na. Perfect peace. O busa, kini karon nga simbahan mao kana ang militant church. O sa iyang pagka-militant church, military meaning Christian soldiers. Mao kini ang Pilgrim Church. Ang Pilgrim Church mao nga dunay parokya sa Birhen sa kalinaw ug maayong panaw. Our Lady of Peace and Good Voyage. Mao nay pilgrim kay nagbaklay ta. Ang konklusyon niini mao ang Christian kingdom. O kining Christian kingdom mao na kini ang peaceful world, paradise restored, the new heaven and new earth. Revelation 21 verse 1 to 8. Mao na kini ang new world. Isaiah 65 verse 17 to 25, bagong kalibutan. And this is centered in the New Jerusalem. Isaiah 60 verse 1 to 22 over Revelation 21 verses 9 to 22 verse 5.
mao kana ang bag-ong kalibutan. So mao kana ang atong project. Mao kana ang atong pandayon, and we need our efforts. We need. Busa, sa Protestantism, duha man na ka phases, duha ka steps, duha ka stages sa salvation. Objective phase ug sa subjective phase. Ang objective phase, mao ni ang gimaster sa Protestantism. Ang objective phase, mao si Kristo. Mao ang pagpaaga sa iyong dugo, tumong pagluwas kanato. Anha ra kutob ang Protestantism. Christ alone. Mao na nga faith alone. Dito natikalbo ang Protestantism. Ikaduha, nga andana sa kaluwasan is subjective phase. O kining subjective phase, the process, the action, the performance alang sa hingpit nga paghari sa Dios, and it is only within the church that Christ has founded. Subjective phase of salvation, matudta from the pilgrim church to the fullness of God's kingdom, the Christian kingdom, the new heaven, new earth, paradise, restored, the new world. Muabot kita niya na ug sa pagbalik ni Kristo muhari hangtod sa hangtod in a deathless society forever and ever. Christ to reign forever. Mao kana ang Christian kingdom. And so, kung ato karon nga pandayon, muabot gayon ang 23rd Church Ecumenical Council. Actually, kung dili nato i-appeal ang Council of Jerusalem, panahon ni San Pedro, doon natay 21 Church Ecumenical Council. Ika-21 ang Vatican II. Pero kung atong i-appeal ang unang gyud nga council dito sa Jerusalem, na kana sa Acts of the Apostles, buhat sa mga Apostoles chapter 15 verse 1 ngadto na sa 21. So doon na 22 ka mga church council. And so, during na ni Pope Leo XIV, with the initiation ni Bishop Gerardo Fortes Sacco Jr. through the Catholic Faith Defenders, nining higayuna, posible nga dunay may tabo, and I believe 1 trillion %. Duna gyoy himuon na 23rd Church Ecumenical Council. On part 1 niya na mao ang Church Perfect Peace Treaty to be attended by the 195 states of the world and addressed to the United Nations, of which the Vatican State, the Church, mao'y magdumala mupatawag niini. That is phase 1. Ug pagpatuman sa Isaiah chapter 2 verse 4, wala na'y mga kaymanan sa gubat. No more military. No more. No more Air Force. No more naval forces. All world has come to an end. Omega, Revelation 21 verse 6. Tapos na. Tapos na. God controls time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. God controls time. Mao kana ang pagpadayan. And phase 2 niya na mauna ang fullness of God's kingdom, the divine constitution of the Christian kingdom, paghari sa Diyos. 7 ka pundasyon sa paghari sa Diyos niining kalibutan, the full implementation of the divine plan, divine will, and divine laws. Full implementation. Umaw kini ang listening to the Holy Spirit
Spirit. Pope Leo XIV was elected. Very humble. O niining higayuna, kadto gyud nga pagpili sa mamahimong Santo Papa. Dugay man gyud to. Salamat kay pinaagi usab. It was niadtong higayuna didto mi sa simbahan. Unya gi-expose ang Blessed Sacrament. Nya nag-ampo kami led by Brother Meridores. Nining higayuna nahitabo gyud. Giampo namo. Tibuok kalibutan pagampo nga tunay pinili sa Dios mapausanon nga Santo Papa. Natuman kayo, natuman. Mao na kini ang katumanan. Unya very significant ang yang ngalan Leo. Ngano ba? Kay the Pope Leo the Great, una gyud tong Leo, mao kadto ang Doctor of the Church. Ika-13 nga Leo, Pope Leo, mao kadto ang gipakitaan sa nahitabo gyud nga si Kristo ug ang Satanas. Si Satanas mihangyo nga iyahang tagaan og final trial ang church. Mupasar ba ang simbahan? Trial. Mao na nga na-reflect sa gipahinumdom ni Bishop Arturo Bastis sa Pro-Life Summit dito sa Cebu, as convened by the living saint Buhing Santos, Dr. Rene Joseph Buliser. Si Bishop Arturo Bastis, tuwaron sa langit, mipadayag. Catechism of the Catholic Church 675, the final trial of the church, moabot before the second coming of Christ. Ugmao ka na. It is religious deception in the form of apostasy. Mao nga nahitabo kini kung ang simbahan sudlan sa modernism, relativism, secularism, mga philosophy nga mao'y mugub pa liberalism. Mao kini nahitabo, nakasud yun sa simbahan. O dinhi na sacrifice ang dogma, ang teachings of the church. Mona nga mubarog ang Catholic Faith Defenders. Pagbarog niini. Niya sa paragraph 222, Conciliar Document sa Second Plenary Council of the Philippines, niini. Din gidayang gamatang parokya dunay training sa Catholic Faith Defenders. Mao nga Father Julius Lupot, Father Mendez, mga future bishops, muabot nining higayuna. Full implementation of the Catholic Faith Defenders, nining higayuna ang gingharian sa Dios nining kalibutan. Ug busa karon unsay mahitabo niini, mao na kana ang pagpadayan. Mao na kini ang nahimo nga performance dinhi mismo ni Pope Leo XIV. Ug busa si Pope Leo XIII mao kadtong higayuna nga duna sa vision. Una ang konklusyon niini si Pope Leo XIV. Mao na kini ang pagtawag naon niya karon nga 23rd Church Ecumenical Council with the theme, the fullness of God's kingdom. Hingpit nga paghari sa Dios. Ug mao kana ang Pilgrim Church. Mao kana ang militant church. In union nini karon nga church triumphant, mga santos sa langit. Diya John chapter 14 verse 2 to 3. Magampo sila para kanato. Ug sila mo'y unang banhawon ni Kristo.
Revelation 20 verse 4 to 5. Unang banhawon ni Kristo ang mga santos sa langit. Og niini, that's the church triumphant. Og ang ikatulo, mao ang the church suffering. The church suffering, mga kalag nga dili pa purified. O kining mga kalag nga dili purified, they are destined ngadto sa kingharian sa langit, heaven. Pero gi-purify una. Kaya walay makasud sa kingharian sa langit nga dili perfect. Revelation 21 verse 27. Mauna nga purgahon kini. Ang termino purgatorio. Ang Protestantism dili makatugkad kay gusto sila nga mabasa sa Biblia purgatorio mabasa Spanish terminology kana mabasa sa Spanish Bible dili sa Bisaya nga Bible kay ang Bisaya linisanan nga kalayo naa sa 1 Corinto 3:15 that is purgatory. In English, gitawag ka ng church suffering ug busa kining tulo ka components sa simbahan. Church triumphant, church suffering, ug ang ikatulo, the church militant. Kita, church militant. Kita, ang pilgrim church, mao'y muhatod ngadto sa fullness of God's kingdom, nga mao ang Christian kingdom in the new world. Isaiah 65, 17 to 25. In the new heaven and new earth. Revelation 21, verse 1 to 8. Niining higayuna centered in the new Jerusalem. Revelation 21, verse 9 to 22, verse 5 over Isaiah 60, verse 1 to 22. Santos, Santos, Santos. Fiat!